नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 12 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, अगस्ट 1 रु युवक मानक मिलिबो 15,000 टंका। अगस्ट 1 तारिख देश में एम्प्लॉयमेंट लिंक इनसेंटिव स्कीम आरंभ करने को जाउछन्ति सरकार। यह अधीन में प्रथम थर पर नियुक्ति पाइथिबा युवक मानकु सरकार 15,000 टंका देबे। एही योजनार लक्ष्य होछि युवक मानकु नियुक्ति पई उत्साहित करिबा, देशर भविष्य पई एक दक्ष कर्मशक्ति प्रस्तुत करिबा, नियुक्ति सृष्टिर तुरंत आवश्यकता पूरण करिबा एवं उत्पादन शिल्प को प्रोत्साहित करिबा। तेबे सरकार को एही योजनार लाभ 1 अगस्ट 2025 रु 31 जुलाई 2027 मध्य जोग देइथिबा कर्मचारी मानकु दियाजिबो। या पर किंबा पूर्व चाकरी जोग देइथिबा युवक मानकु एही योजना रे शामिल करजिबो नाही। एथिबाई सरकार 69,446 कोटी टंकार बजेट मध्य रखिछन्ति। परवर्ती खबर, एही कर्मचारी को बढ़िला दरमा। सेपटे श्रावण मासर प्रथम दिन रे केंद्र सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग पीएसयू रे कार्य करुथिबा कर्मचारी एक बड़ खुशी खबर आसीछि। केंद्र सरकार एही कर्मचारी महंगा भत्ता डीए रे जबरदस्त वृद्धि घोषणा करिसेंति। एबे महंगा भत्ता 758.3% को वृद्धि पाइछि, जहाँ लक्षाधिक कर्मचारी को सीधा सड़क उपकृत करिबो। तेबे एही वृद्धि एही समय आसीछि जेतेबेले मुद्रास्फीति लगातार वृद्धि पाउछि। जड़े डेपुटी सेक्रेटारी स्तर अधिकारी एही वृद्धि संपर्क में सूचना दैछन्ति। सेपटे डेपुटी सेक्रेटारी डॉक्टर पीके सिन्हा अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग 1987 एवं 1992 आईडीए वेतनमान अनुसार कार्य करुथिबा बोर्ड स्तर निम्न अधिकारी एवं पर्यवेक्षक मानक पई एही महंगा भत्ता वृद्धि करा जायछि। ए संपर्क में सार्वजनिक उद्योग विभाग डीपीई 9 जुलाई 2025 रे एक आदेश जारी करिछि। एही नुआ दर 1 जुलाई 2025 रु लागू हेबो। परवर्ती खबर, 40 वर्ष रु जदि अधिक बयस हो गलानी कराई नियंतु एही सब स्वास्थ्य परीक्षा, कारण एही स्वास्थ्य परीक्षा आपनक पई जरूरी। 40 वर्ष पर शरीर में अनेक परिवर्तन आसी थाए, तेणु स्वास्थ्य प्रति जत्नशील हेबा जरूरी। केवल खाद्य पानीय व्यायाम करने द्वारा व्यक्ति सुस्थ रही न थाए एवं स्वास्थ्य परीक्षा मध्य अभिन्न अंग। परीक्षा करने द्वारा समय पूर्व शरीर समस्या बाहर को आसवा सह चिकित्सा मध्य संभव हुए, जेपरिक कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, कैंसर एंटीजन 19.9, प्रोटेस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। परवर्ती खबर, देश में लागू है 3 संतान जन्म करने नीति। सेपटे 82% हिंदू थिबा देश नेपाल री राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को सर्वजनीन करा जायछि। एथिरे 3टी संतान को जन्म करिवार नीति करा जायछि। एही नीति को घोषणा करिसेंति नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। तेबे सरकार को अनुसार नेपाल जनसंख्या 2.97 कोटी रही। यह सहित एवं 20 वर्ष को विवाह स्थिर करा जायछि। युवक मान 20 रु 30 वर्ष भितर विवाह करने को से आह्वान देइछन्ति। विवाह करिवार बयस सर्वाधिक 30 रखंतु। जदि याठारु अधिक बयस रे विवाह करिवे ताहाले भूल हेबो बोली कहिसेंति प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट। राज्यर कोटी रु अधिक महिला खाता को आसिबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। एने घोषणा कर सारी राज्य सरकार। पूर्व 2टी पर्यायर 10,000 टंका मिल सारी। आउ किछि दिन पर सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसिबो। सरकार घोषणा अनुसार राखी पूर्णिमा अर्थात अगस्ट 9 तारिख में तृतीय किस्ती टंका मिलिबो, अर्थात 15,000 टंका खाता को आसिबो। किंतु केवल योग्य हिताधिकारी ही पाइबे। अयोग्य हिताधिकारी आवेदन करिले ना सरकार काटिदेबे। यह सहित सुभद्रा योजनार जेपरि कौनसी योग्य हिताधिकारी वंचित न हुअंती सेथिपाई घर घर बुली हिताधिकारी को चिन्हट कराजिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहिथिले। परवर्ती खबर, 14 जुलाई होटेल बार बंद करेंगे मालिक संघ। सेपटे होटेल एवं रेस्टोरेंट मालिक माने आंदोलन को ओह्लाइबे। 14 जुलाई राज्यव्यापी ही धर्मघट चलिबो बोली इंडियन होटेल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन घोषणा करिछि। समग्र महाराष्ट्र में परमिट रूम एवं बार संपूर्ण बंद रहिबो। सेपटे शिल्प संगठन गुड़िक अभियोग करिसेंति जे सरकार संप्रति मद उपरे भाट द्विगुणित करिसेंति, जहाँ होटेल एवं बार शिल्प उपर आर्थिक बोझ बहुगुण वृद्धि करिछि। यह व्यतीत लाइसेंस फी रे 15% वृद्धि एवं उत्पाद शुल्क रे 60% वृद्धि शिल्प को हलचल करिछि। तेणु यार प्रतिवाद रे यही आंदोलन करा जाउछि। परवर्ती खबर, राज्य रे आज ठारू गड़िबो सबु घरे बस। घरे बस रे यात्रा करथिबा यात्री मानक पई बड़ खबर आसीछि। घरे बस रे यात्रा करबा पई आउ सेमान हैरान हेबे नाही, कारण आज ठारू यात्री भाई घरे बस चलाचल करिबो।
ଘରୋଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଆୟୋଜିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଟକରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। କଟକ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଧର୍ମଘଟକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମଘଟର ସମାଧାନ ହେଉନଥିବାରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ହେତୁ ମାଲିକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ନେଇଛି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ କଙ୍ଗାରୁକୋଡ଼ ପ୍ରତିବାଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଡାକ୍ତରୀ ସଂଘ। ରାଜ୍ୟର ଓଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ମନରୁ ଯାଇନଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାର ଡାକ୍ତର ସୁମିରନ ରାଉତଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ କଙ୍ଗାରୁକୋଡ଼ ପ୍ରତିବାଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ସଂଘ ଉମସା। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାୟଗଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ଡାକ୍ତର ସୁମିରନ ରାଉତ ଆଉଟଡୋର ସାରି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କଲେ। ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ସହ ସଞ୍ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଗଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ଅପହରଣ କରି ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଗଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜିପ୍ ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ 18 ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖାଗଲା। ଏହା ପୋଲିସର କଙ୍ଗାରୁକୋଡ଼ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ସଂଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପରେ ଦୋହଲିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଶୁକ୍ରବାର 11 ଜୁଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:43ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରେକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 3.7 ମପା ଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହରିୟାଣାର ଝାଜର। ଭୂମିକମ୍ପର ଗଭୀରତା 10 କିଲୋମିଟର ମାପ କରାଯାଇଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର 10 ଜୁଲାଇ ସକାଳ 9:04ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 4.4 ମପା କରାଯାଇଛି। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଝାଜର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ କଟକ। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଜପାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ରାହୁଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆ ସମାବେଶରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାଜପାକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଏହା ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଆଦାନୀ ପାଇଁ ରଥକୁ ରୋକାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ନୁହେଁ, ଆଦାନୀଙ୍କ ଭଳି ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କର ସରକାର। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଗାୟବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଅଛି ଓ ରହିବ। ଏଠାରେ ବିନା ପଚାରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମିରୁ ହଟାଯାଉଛି। ପେଶା ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଲାଗୁ କରିବୁ। ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାକାର ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଟାଉଛନ୍ତି। ନିର୍ଯାତିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବ। ମୋଦି ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଠାକାର ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦଳିତଙ୍କୁ ନା ସରକାରୀ ସ୍ଥାନ ମିଳୁଛି ନା ବିରୁକାଶୀରେ। ଜାତି ଜନଗଣନା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଡ଼ା ଘରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଚଢ଼ଉ। ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହର ଭୁଗୁଡ଼ାକଟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ। ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଭଞ୍ଜପୁର ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ। 2 ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ରାଣୀ ମହୁମାଛିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଡ଼ା ଘରୁ ନଗଦ 21,490 ଟଙ୍କା, 3ଟି ମୋବାଇଲ, ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଜବତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁଗୁଡ଼ାକଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈନିକ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମିଶି ଗରିବ ଘରର ଚାକିରି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆଣି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ବାରିପଦା ଆଣୁଥିଲେ। ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଝିଅମାନେ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।